wonderful week. Je te demanderai une chose, I'll ask for one thing, ta disponibilité. your availability. Amen. Amen. Ndenge tozobanda na yo lelo, As we are starting with you today, tokende na yo tina suka. we should get till the end. Nayebi que je suis venu pour I un know repos. I came to rest. Un repos d'abord recommandé par même les médecins. Rest recommended by the Faut te doctors. reposer. I had to rest. Et comme on dit, toutes ces 2 semaines avant, je n'ai rien fait. I did nothing for these 2 Et nayebi weeks. que je ne peux pas rentrer And I said I should not go back sans laisser une bénédiction. without leaving a blessing. Alléluia. Amen. Parce que je crois que si tout va bien, il reste peut-être 2 semaines seulement à Zonga. Because I might just leave in 2 weeks' Mais je time. veux prendre naïba tamwanda mwa mikolo. But I'd like to still at least few La days pambola yo. to bless you. Est-ce qu'on dit mili pamboli nanga? Are you accepting my blessing? Amen. Est-ce qu'on dit mili pamboli Are you nanga? accepting my blessing? Nayebi que I know that koleka nyonso ya mosali ya Nzambe every departure of a man of God, ezalaka toujours na eloko moko ya moto. there's always something important. Je vais vous donner un secret I'll give a secret avant na bande. before I may start. Vous savez, You know, la ville de Jéricho the town of Jericho, était une ville réputée de malédiction. it was a town known because of its curses. Mais spirituellement, But spiritually, la ville de Jéricho, c'est la ville de palmier. the town of Jericho is a town of palm tree. Alléluia. Amen. C'est la ville qui produit l'huile. It produces Ça, oil. c'est une That's autre it. dimension. Parce que quand on dit Cana, Because as we speak of Canaan, à Cana, il y a quoi? Le lait, in Canaan there's Eh? milk. le miel. And honey. C'était une terre tellement aussi riche. It was a rich land. Alors, parmi les terres riches de But Cana, amongst the, de Canaan, the rich land of il y avait Canaan, aussi la ville de Jéricho. there was also a town of Jericho. Mais Jéricho était frappé But Jericho was struck par une malédiction. by a curse. Je crois que tout le monde connaît l'histoire I believe you all know the de story Josué. of Joshua. Jéricho est resté dans cet état Jericho dwelt in that step des années. years after years. Un grand prophète est venu One great prophet came du nom d'Élie. by the name of Elijah. Élie a travaillé. Elijah worked. Élie a fait des miracles. Elijah performed miracles. Élie a ressuscité les morts. He raised the dead. Il a guéri les malades. He healed the sick. Et la dernière ville And the last town par laquelle Élie est passé avant d'être enlevé, in which Elijah passed before he was raptured, Élie est passé par la ville de Jéricho. he went to the town of Jericho. Malgré cela, Despite that, Jéricho n'a pas reçu sa délivrance. Jericho did not receive its Malgré la deliverance. présence d'Élie. Despite the presence of Elijah. Quand Élie part, When Elijah left, Élie laisse le manteau he left the courts, à son fils To his spirituel qui était Élisée. who is Elisha. Et quand Élisée reçoit le manteau, And when Elisha received the coats, il quitte, il traverse le Jourdain. he crossed the Jordan. Et la ville dans laquelle il entre, And the town which was la entering, première ville, c'est la ville de Jéricho. it was the first town of Jericho. Écoutez, Listen, Élisée Elisha voulait aussi passer parce qu'il était aussi en train de passer. wanted to pass because he was also passing, Comme son père passait aussi. just like the father did. Mais la délivrance de cette ville était cachée à quelque chose. But the deliverance of this town was hidden in something. Les gens de la ville The people of the town appelèrent Élisée. called Elisha. Dire, papa, They said, Father, notre ville a un problème. our town has a problem. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. I'll ask a Est-ce question. que Élie n'était pas prophète? Elijah, wasn't he a prophet? Pourquoi n'avait-il pas eu la révélation de Jéricho? Why did he receive the revelation of Jericho? Ndenga Mati As he just a left. dit que Jéricho n'a He problème. left Jericho with the same problem. Élisée est venu aussi. Elisha also came. Élisée prophète. Elisha is a prophet. Ne pouvait-il pas voir la révélation que cette ville? He not Ndenge received tozo the mona boye sa revelation mboka kitoko. that this town is Mais la beautiful, ville a un problème. but it has a problem. Mais But il n'a pas vu. he did not see. Alléluia.
Amen. Mais il fallait bakolomboka bango moko. The habitants themselves, Babenga ye. they're supposed to call him Bayebise ke papa, and tell him, Father, dans la réalité tozomona look at the yango. reality you are living in. Soki yo omoni te, If you not ne see, biso nde tomonaka we are yango. the one that we see. C'est alors que So, l'homme de Dieu the man of God akuzwi nzela took away ya kosala mosala na kati ya mboka wana. perform something Soki wrong. bafongolelaka ye nzela If te, you not make a way alingaki for him, mpe aleka, he could have mboka etikali kaka ndenge and wana. the town shall Soki remain. pasi alingaki asala mosala autant d'années, could mboka do etikali. something Eloko moko na koyebisa yo, Something vie na yo must faut change. Your changer. life must change. Ndenge tozoleka boye. As Le problème, ce you're n'est passing. pas de voir les serviteurs de Dieu Not défiler. just to see the Avant moi, il y a eu des pasteurs, Before me, there were il y a eu pastors. des apôtres, There were apostles, des prophètes. prophets. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire I'd une like to chose. tell you something. Tout homme de Dieu Every man a of God toujours une portion de la grâce. always have a portion Mais le of problème, grace. c'est quoi? Don't Pour bénéficier de la grâce qui est dans l'homme To de Dieu, benefit in the grace of il the man of faut God, ouvrir son you cœur. need to open your Il heart. faut donner sa You foi. need to give your Ce que faith. je te demande What I aujourd'hui, ask you this today, c'est que tu me donnes ta You foi must give me your et faith. tu verras ce que Dieu est capable de faire And dans you ta shall see vie. what the Lord is able to do in your life. Amen. Soki moto moko apesinga amen, bien nzambe apambola ye. May God bless you if you say a good amen. Nzambe aza nzambe ya masolo te. God is not a God of stories, Mais Dieu, c'est un Dieu but de God is a réalité. God of reality. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, I love to tell people, la Bible qu'on lit avec vous là, the Bible that we read with you c'est l'expérience que certains hommes comme toi et moi ont is the vécu avec experience Dieu. that other men like you have went through, Mais tout ce monde-là est mort. but they're all dead. Alors c'est aussi maintenant l'occasion pour toi So it's also an opportunity de for you vivre aussi l'expérience to de live the Dieu. experience of God. Nzambe azala nzambe ya masolo te. God should not be a God Na of nzambe azala stories. nzambe ya lelo lelo. He should be a God of Est-ce today. okoloba nzambe ya lelo May you lelo? say God of today. Est-ce Amen. okoloba nzambe ya lelo May you say lelo? God of today. atikala kaka nzambe ya Abraham He te, should not be the God of nzambe ya Abraham, Moïse te, not Moses. mais babenga ye pe He should nzambe say ya Alain, God of nzambe ya Alain, Mitterrand, God of Mitterrand, nzambe ya Telo, God of nzambe ya Eastman, papa François, God of nzambe ya François, papa Esaïe, God of nzambe ya mama Telo, God of this nzambe ya mama father, Rito, God of Mama babenga ye pe bongo You must eke also call. otikala pe elembo même mpo na bana na You yo. must be a sign for Mama na children. biso asalela nzambe, My mom served papa na God. biso aluka My dad nzambe. looked for God. Regardez ce que Dieu était at what capable de the faire Lord avec was lui. to do with them. Tobimisa nzambe na Bible, must bring the mais God from nzambe the akoma na Bible. mbimo na He should biso. also be Tika our nzambe God. apambola yo. May God bless you. Bimisa, est-ce que bisa voisin no bimisa nzambe na Please Bible? tell your neighbor, take out the God from the Bible. Nzambe bima na Bible papa. He should leave the Bible. Abraham atambolaki. Oui. Abraham walked, of Abraham course. azalaki kobota te. He Oui. was not giving birth. Aza Yes. kobota te abota. He did give Etikala birth. masolo. It was a story. Mais tika lelo père, Also, tobeta pe lisolo na you yo should lobi think about que it yo tomorrow. azalaki kobota You also not te. giving Yo birth, zobota lelo au and nom you de gave Jésus. birth. Amen. Tika nzambe apambola yo. May God bless you. Parce que Amen. nga na ye koyebisaka to bato ke nga na ye na makambo na nzambe mpo na kotika bato te. I did not come to escort people in the things of God. Amen. Nga na makambo na nzambe mpo na kobetela bato maboko te. I did not come to applaud for others people in the things of Babetela nga God. pe They maboko. should also applaud for me. Nazo profiter de croire moto moko bazobetela maboko. They are going to applaud for you. Amen. Avant nous aussi. Before the end of the year, Rappelle-toi de ce jour. remind yourself of this Bazobetela day. yo maboko. They shall applaud for you. Amen. Je dis c'est une prophétie que je donne à une It's a personne. prophecy I'm giving to someone. Je dis ceci, avant que cette année, tu te rappelleras de Before the ce end of jour. the year, you shall Je dis remember this aujourd'hui, day. Today, je dis à une personne, I'll say to someone, bakobetela yo maboko, they'll pas also applaud for 2026, you, not in 2025, 2025, oy, ekosila te, It shall not bazobetela end. yo maboko, They will parce que applaud le for Seigneur you est vivant. Because the Lord is alive. Amen. Je vais commencer mon serment avec un petit témoignage. I'll start with a little testimony. Je suis arrivé ici, c'était le lundi. I got here on Monday. Comme j'étais venu pour un peu me reposer aussi, faire un peu le check-up, When I came to rest and do De a ma little bit of santé. checkup for my health, accueilli I went à l'hôpital, in the hospital dans une clinique privée, in a private un peu clinic, spécialisée. specialized. J'arrive, basali makambo nyonso, I got there and they did everything. esi ngai, les examens à faire, tout ce qu'il faut. They gave me the end results. Je crois que ça allait jusqu'au niveau de presque 6 000 quelque chose de rentes. It was about 6,000. Juste les examens et la consultation. Just the results. Oui, j'avais la possibilité. Tant mon azongi, ok, I ça va. had the possibility when I came back. Je dis, ok, on va faire ça quel jour? I said, I'll do it one day. Le vendredi, j'étais à genoux en train de prier. On Friday, I was on my knees Parce que praying. j'ai un défaut, nazolala mingi te. Je me dit, na des jours que nalala. I said, I really Bien wanted aimé, to sleep ezaka because I pongi, can't ezoka sleep. dangaka 3 heures, I lose 2 my heures. sleep Comme around aujourd'hui, 2 c'est a.m. depuis 2 heures du matin que je suis debout. I woke up around 2 Depuis a.m. 2 heures. Since 2 a.m. Et katani. I lost my sleep 3 heures, pongi et kati. around 3.
J'étais comme d'habitude, même si je suis allongé, mon esprit est dans la présence de Even Dieu. when I'm En train lying de down, parler my à Dieu. spirit is connected to the Lord. Que The je Spirit puisse pushed me m'agenouiller. to pray and to be on Je my pars à knees. genoux. I went on my knees. Je commence à prier. I started to pray. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. I prayed and prayed. À un moment donné, At one time, Dieu me dit, the Lord told me, pour ton problème des examens, with your problem concerning the exams, contacte telle personne. contact this person. Il n'est pas ici. Il n'est pas au Congo aussi. Il They est are ailleurs. not here. They're somewhere else. Seigneur. I nakobanda said, ndenge natikala kosenga mbongo te how pe will I start? I've ekozala never pasi asked mpo na money nga from them. nasenga It's going to be hard for ça me. m'est difficile ya kosenga mutu It's hard ça for me m'est to très ask. difficile. It's very hard for me. J'ai l'argent moi-même, je vais I do payer. have money, I might do it. Insistance, But the Lord insisted. appelle telle personne. Call this person. Je me rappelle, je me réveille, j'ai ici prière vers 6 heures du After matin. the prayer, around 6 7 heures, j'ai a.m., pris mon téléphone, na I bengi, took my phone around 7 and called them. Ayambi. They picked Ah, up. papa, nayoka que tu es en Afrique du Sud. Ah oui, Father, je I suis en heard you're in Afrique du South Sud. Africa. Tout ça. For all this, Boni kuna, How tu is es it allé there? faire quoi? Tout ninga, il n'a pas dit non, je suis allé pour faire ça. then I told them when to do this and J'étais à that. l'hôpital, I on was in m'a hospital, demandé tout ça. and Ok, they asked d'accord, for il n'y a all pas de this. problème. I said, no problem. Est-ce que tu peux? Je ne lui ai pas demandé I'm l'argent. not asking for Na money. sengi mbongo te. I had not asked for money. Na okaka ye moko bi, est-ce que Themselves, they just tu peux said, m'envoyer combo ya moto il faut? Non, c'était même le même jour. Tosi ici du it jour. was not even the C'est same bon. day. Na kobenga yo après. They say, I'll call you Abengi later. nga, est-ce que tu peux me donner le nom? They Na called me, kosala, would na you kosala le please transfert pour na soutenir give me an yo. account for me to support you. Na pentindi nini? I sent, Il a envoyé tout l'argent. they sent the entire money, Tout l'argent. the Le full même amount. le samedi matin. On Saturday morning, Atindelinga tout l'argent. they sent the Bien full aimé, amount. écoutez. Beloved, listen. Le dimanche, On Sunday, après culte, after the service, na moni insistance appelle na ye. I saw the insistence of his call. Benga bisinga papa Alain, He called me, say, Father, ton Dieu est vivant. your God is alive. Il dit quoi? I said, what? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il dit papa, He said, Father, mon fils, my son, moi nanga liboso, my first son, Pastoza, where we are, azui cure-dent, they took a toothpick. Amélie yango, He swallowed a toothpick. Amélie cure-dent. He swallowed a toothpick. Il dit papa hier samedi, ora tindelinga mbongo le samedi matin. So he sent me money Abi on Saturday tango na morning. tindeli yo He mbongo, said, after sending the money, après événement Salem, then the event occurred. on est allé à l'hôpital. We en rushed to the pleurant. hospital in crying. Cure-dent na kati ya nzoto ya The mwana. toothpick in my son's body. Eloko nini esali? What happened? Papa tokei na hôpital. We went to the hospital, Father. Nzambe no eza monene. Your God is great. On a extrait le cure-dent. They brought out a toothpick Eloko ata moko esalemi oyo etoboli loko boye, and etoboli loko boye, nothing etoboli happened. loko boye. It popped Esalemi nothing. te. Nzambe na yo apambola yo. May your God bless you. Na comprendre? I understood. C'est que Dieu m'avait touché na kende kosala likambo oyo. So God touched me Parce to qu'il do avait this besoin ya kolongola liwa na kati ya because he wanted ndako to na yo. remove death in the life of Kola his boy. pambola yo. May God C'est pourquoi bless you. j'aime toujours dire aux gens, I love to tell dans people des moments pareils, in such times, il faut être très sensible. you need to be very sensible. On ne sait pas. We don't know. Alléluia. Amen. Et je devais dire à une personne, I'd like to tell someone, je ne sais pas pour qui je suis venu I don't ici. know who I came here for. Naïbité. I don't know. Peut-être c'est pour toi, Maybe it's for you, peut-être c'est pour ton voisin. or maybe for your neighbor. Peut-être tu as un problème. You might have a problem Ezala ba papier, ezala ya musala, ezala of nini. document, job, Mais moi je te dis, but I'm telling you, le Dieu que moi Kabeya je the sers God I come va te donner une solution au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que j'ai toujours servi depuis de ma jeunesse, Apamolayo, Pea Salelayo Bolamo, au nom de Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. We shall go to the word of God. Je vais parler sur un thème. I would like to speak on the theme. Basi bateye yango. It has been preached already. Mais na ngolu na nzambe na kolenga pe na bakisa ta un plus By the grace of God, I'd like to selon add la something. grâce que Dieu nous a faite. Amen. Le thème est intitulé The theme has been titled, Les ténèbres ne régneront pas toujours. Darkness shall not reign forever. Molili ekoumela libelate. Darkness shall not rule forever. Amen. 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 Les ténèbres ne régneront pas toujours. On va d'abord nous prendre deux textes. We're going to take two books
avec lequel nous allons introduire ce message. in which we're going to introduce the message. Et nous allons continuer au courant de la And semaine. we're going to carry on during the week Ndenge molimo comme na biso. according to the Spirit of God. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, We're in the book of Isaiah, chapitre 9e, chapter 9, à partir du premier verset. from verse 1. Ésaïe, Isaiah, chapitre 9e, chapter 9, premier verset, on descend. the first verse. Amen. Isaiah chapter 9. From verse 1, I read in Jesus' name. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ok, toi, donc, je ne sais pas la version que tu as, remonte un peu dans le passage qui est avant. Avant. Ok. Et du verset 8, à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, Nevertheless, there will be no more gloom for those who are in distress. où il y a maintenant des angoisses. Amen. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, In the past, he humbled the land le pays des Zaboulons et Of le Zebulun. pays de Nephtali, and the land of Naphtali. le temps à venir couvriront de gloire. But in the future, you will honor La contrée voisine de la mer, of the way of the sea au-delà du Jourdain, beyond the Jordan. les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres The voit people- une grande lumière. Walking Amen. darkness have seen a great light. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, De la mort. And those living in the land of the deep darkness, une lumière resplendit. Une lumière Resplendit. resplendit. Amen. Amen. Nous pouvons nous We asseoir. may be seated. Nous sommes dans le livre de Genèse premier, We're in the book of Genesis chapter 1 à partir du premier verset. from verse 1. Je lis au nom de Jésus. I read in Jesus' name, Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. La terre était informe et vide. All the earth was formless and empty. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Darkness was over the surface of the deep. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of God was hovering over the waters. Dieu dit And God said, que la lumière soit, let there be light. et la lumière fut. And there was light. Dieu vit que la lumière était bonne, God saw that light was good. et Dieu sépara la lumière avec le Les ténèbre. ténèbres. Amen. separated the light Verset from 16 à 17. Verse Toujours le même 16 to passage. 17. Verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires. God made two great lights. Le plus grand luminaire est pour présider au jour, The greater light to govern the day, et le plus petit luminaire pour And the lesser présider light à la nuit. to govern the night. Il fit aussi les étoiles. He also made the Amen. stars. Amen. Acclamons le Seigneur. Applaud for the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler sur ce thème. Beloved, I'll speak about this theme. D'abord, dans mon introduction, je vais parler sur la fin du règne des ténèbres. Firstly, my introduction, I'd like to speak about the end of the reign of the darkness. La fin du règne des ténèbres. The end of the reign of the darkness. D'abord, Firstly, dans ma petite définition, in my short definition, qu'est-ce que j'appelle ténèbres? what do I call darkness? En réalité, In reality, les ténèbres, darkness c'est l'absence de la lumière. is the absence of light. Alléluia. Amen. Les ténèbres, Darkness c'est l'absence is the absence de la lumière. of light. Je vais m'expliquer. I'll explain myself. Vous savez, You know, je suis un constructeur, je suis un ingénieur en construction. I'm a construction engineer. Quand tu construis une maison When you're constructing a house et que il n'y a pas de fenêtre, and it has no windows, il y a peut-être une petite porte quelque part, there's just a small door somewhere. tu as construit, tu as tôlé. You have constructed and put the Quand tiles. tu entres dans cette maison, When you enter in this house, tu trouves les ténèbres ou la lumière. will you find darkness or light? Hein? Mais d'où viennent les ténèbres? Where does the darkness come from? D'où viennent les ténèbres? Where does it come from? Amen. Amen.
C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Genèse 1, That's la in the Bible book dit, of Genesis chapter 1. The Dieu Bible says créa les cieux et God created the la heavens terre. and the Dieu earth. d'abord au commencement. In the Dieu crée beginning, les cieux et la He terre. created the heaven and the earth. Mais la terre était informe et... But the earth was vide. formless and empty. Mais la Bible dit ceci, And the Bible says les ténèbres darkness remplissaient partout. covered everywhere. Alléluia. Amen. Ce que vous comprenez avec moi, What you understand with me? les ténèbres n'ont pas été créées. Wasn't the darkness created? Qui a créé les ténèbres? Who created the darkness? Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez vu quelque part Dieu dire j'ai créé les ténèbres? When you read the Bible, do you see somewhere the Lord said, I'm Hallelujah. creating darkness? Amen. N'allez-nous comprendre nga malam. May you understand me well. Papa, lis-moi le chapitre 1er, Genèse. Genesis chapter 1. Je suis un enseignant, j'aime d'abord enseigner I'm avant a de teacher. sauter na yo. Alléluia. Yes. Amen. Malem, malem. Le We should verset go bit 2. by bit. La terre était informe et Et vide. vide, The earth was formless and empty. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. il y avait les ténèbres à la surface de... De l'abîme. Darkness D'où was venaient over les the ténèbres? surface of the deep. Where does the darkness come Dieu from? a créé, God created mais parce qu'il n'y avait pas une source de lumière, because there was no source of light. que les ténèbres se sont installées Darkness directement. is directly. C'est pourquoi j'aime dire aux gens dans la I vie, like to tell people in life, Dieu n'aime pas le vide. God does not like emptiness. Dieu n'aime pas le vide. God does not like void. Tout vide dans ta vie All void in your life doit être comblé. must be filled Parce up. que si toi tu ne le combles pas, If you don't fill il y it a up, quelqu'un d'autre qui viendra le combler à someone ta else will place. come to fill it on C'est your pourquoi behalf. dans la vie, In bien-aimé life, de le Seigneur, beloved, fais le nécessaire do the best pour que tous les vides for de ta vie soient emptiness your comblés. life to be filled. Voilà pourquoi lorsque Dieu crée, When God created, en réalité quand Dieu crée la terre, when God created heaven and the earth, dans la version d'Arbi, in other version, il est écrit, it is written, sur la terre, il y avait la désolation. there was desolation on earth. Alléluia. Amen. Il y avait la There désolation. was desolation on Mais earth. pourquoi il y avait la désolation Why sur la was there terre? desolation? Pourquoi la terre était informe et vide? Why was the earth formless and empty? À cause des ténèbres. Because of darkness. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un ce matin, I'll tell someone this morning, n'aime pas les ténèbres dans ta vie. do not like darkness in your life. Même dans la église, Even in this church, we shouldn't like darkness. Amen. Darkness is not good. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu lui-même, And God himself, quand il constate que mais ce que j'ai fait, when he noticed what I've moi je done, n'ai pas fait quelque chose pour ça la I informe. not make something for it to be empty. Il faut ça la forme. It must have a form. nazo biso muntu moko na putongo I'm lelo saying to someone this nzamba morning, benga yo te pose à la informe God not call you mais for it Dieu to be t'appelle formless. pour que tu reçoives une forme You are called et to je have a prophétise form. que ndaku na yo eza May forme your house have a libala form. na yo eza Your forme marriage must have a musala form. na yo eza Your job forme must have a form. ministère na yo Your eza ministry forme must have a parce form. que c'est lui qui nous a créés God created il ne us. nous a pas créés pour que nous soyons des informes to be il y a formless. kozo tambola na When you're mboka walking oyo on this country, tu as 5 ans tu as 10 ans you have tu as 20 ans 15 years, 20 une years, vie informe a formless na life. boyango no de I Jésus. reject it in Jesus' name. Amen. Soki ba mosusu bandima vie ya ki informe If yo others boya yango. accept the life of formless, you reject it. Amen. C'est lui qui a créé le ciel. The God who created C'est lui heavens qui a créé la terre. and the earth, Quand il remarque que when he la noticed terre est informe. earth was formless. Alléluia. Amen. Mais en réalité, In reality, je vais vous dire une chose. I'll tell you one thing. L'informité de la terre, The formless of the earth, le fait que la terre soit informe, for the fact that the earth was formless, n'était pas que la terre avait une forme, je ne sais pas, trapézoïdale ou I don't know, hyperboloïque. or Non. it has a pentagon shape. No. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont les ténèbres But it was darkness qui empêchaient that qu'on prevented puisse voir la beauté de la terre. for us to see the beauty of the earth. Amen. Amen. Ténèbres Darkness ekozo moto amalonga can take a useful person ekomisi tina te. and make them useless. Alléluia. Amen. Ténèbres ekozo moto amayele Darkness can take a smart ekomisi person lokola kizengi and make them like a fool, oza na mayele. but you are smart. Ténèbres ekozo un homme compétent A darkness can commission take competence man incompétent. and make incompetent. ténèbres. Darkness. Ténèbres ekozo un homme fort Darkness can take a et strong man commission un homme faible. and make a weak À cause des person ténèbres. just because of Parce que darkness. sachez une chose, You need to know one thing. lorsque les ténèbres sont dans la vie, When the earth comes in life, les ténèbres darkness empêchent prevents la vision the vision. et les ténèbres empêchent la visibilité. It also prevents the visibility. Amen.
Alléluia. Amen. Les ténèbres empêchent la vision. Darkness to prevent the vision. Et les ténèbres empêchent la visibilité. Also prevent the visibility. Qu'est-ce que j'appelle vision? What do I call a Et qu'est-ce vision? que j'appelle visibilité? And what is a visibility? Les ténèbres empêchent toi, d'abord toi-même, t'empêchent de voir. Darkness will prevent you C'est-à-dire firstly que to les see. ténèbres, comme ils sont locaux, It's going to make you like you can't see ténèbres, well. comme ils sont locaux, aveugle. It's going to turn you like a blind person. Allumette, eza You might look for something that is mais here. aux autres, But you're going to wonder. You're going to wonder. Dengo yozo tâtonner. Maybe you are just wondering. Musala ezalaka nango kaka pembeni na yo. Job is just next to you. Mais tala ndengo ozo tâtonner. But see how you're wondering. À cause des ténèbres. Because of darkness. Libala eza nango kaka pembeni. Marriage is just right next to you. Ozo tâtonner. But you're wondering. À cause ya nini ya? Because of ténèbres. darkness. Les ténèbres vont t'empêcher une Darkness will bonne prevent vision. you to have a good vision. Les ténèbres vont t'empêcher une bonne It's lecture. going to prevent you to have Tu good ne seeing. peux pas bien lire. You cannot read Tu ne well. peux pas bien voir. You can't see well. Ténèbres koko sala ke obando komona bakamu neti It's neti. going to make you see things as if. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. C'est pourquoi Zomona. That's what you're going to see. Je vais anticiper les choses. I need to jump Voyez in. un jour Jésus-Christ. One day Jesus Christ, Dans le livre de Jean chapitre 9 verset 1er à partir du premier verset. in the book of John Jean chapter 9 chapitre- from verse 1 going down, Jésus vit en passant Jesus was passing by un aveugle né de naissance. a man born blind. Pendant que Badia Kolina tourné, mais papa, They asked him, qu'est-ce qui a fait que cet homme what made this man soit né aveugle? to be born blind? Est-ce que ce sont ses parents Is it the ou parents c'est de lui-même? or himself? Yesu abisite. Jesus said, it's not about his parents, neither of himself. It's for the work of God to be seen. Amen. C'est pour que les œuvres de Dieu se For the manifestent. works of God to be seen. Or, quand on parle des œuvres de Dieu, When we speak of the work c'est of pourquoi God, il dit je suis la lumière. C'est là où He Jésus said, dit I'm the je light. suis la lumière du I'm monde. the light of the C'est world. que la lumière, quand elle est venue, When light le comes, travail de la lumière, work c'est of the quoi? light is- C'est de prendre ceux qui ne voient is to pas. say those who Pas can't moi, au nom de They should Jésus. see Jesus' Pourquoi? L'endanga bien. Listen, L'endanga madame. follow me. Pourquoi? Why? Lorsque vous lisez, j'appelle David. When I read David, David accède au pouvoir. David took the power. Mais il y a deux catégories des hommes There are two types of que people. David empêche d'entrer chez David lui. prevented to come Alors inside que of him. lokola bango bapimelaki nga nzela. Since they rejected me to Ngai pass through, nakota na for Jérusalem. me to come to À Jerusalem, partir de ce jour, from this day, les paralytiques the crippled et les aveugles and the blind bakotika la kokota na will never Jérusalem. enter Jerusalem. Amen. Bakotika la kokota They'll Jérusalem. never enter Jerusalem. Mais lisez la Bible. Elisha the Bible, Lorsque David a vendu la bocon, when David was in his kingdom, David fait une grâce he made a grace à une personne, to one person, Mephibosheth, Mephibosheth, à cause de l'alliance de son père. because of the covenant. Alléluia. Amen. À cause de l'alliance. Because of the covenant. Mais ça n'a mutu moko salili nga bolamu. Someone did good to me. C'est qui? Who is that? C'était. It was. Qui connaît son nom? Who knows the name? Jonathan. Jonathan, Amen. le fils de Saoul. The son of Saul. Même si son père m'a combattu, Although the father fought mais me, lui m'a fait du bien. but he did good to On a fait une alliance avec They made lui. a covenant with him. Yango nazabisa mutu moko na I'm telling tongo someone lelo. this morning, Na bomo ina yo. in your life. Lona bolamu. Lona bolamu. So good. Bolamu oyo ozosala The lelo. goodness you did Lobi today. akofuta ata bana na You yo. shall even pay to Bolamu oyo ozosala lelo. The goodness of Lobi today. akofuta ata generation You na shall yo. pay off the generations Lelo. today. Bana ya papa Vincent bayokanga. Listen to me. Bolamu papa na bino ezala your sala father na did vie. in his life, Yango akopesa bino bokonzi na going to mabele give you oyo. kingdom in this earth. Je l'ai dit au nom de Jésus. saying Jesus' name. Zango akomisinga na mabele oyo. God who brought me Que this le land. Dieu de votre May the God père, of the Father, le Dieu qui l'a servi avec The God that dévouement, served you with wisdom, vous may élève. he elevate you. Nanu botombwa mite. You are not elevated yet. Bokotombwa. You shall be elevated. Amen. Misala malamu ekufaka te. Good works does not die. Ah, lobelanga mena bien. Amen. Yebisa fase misala malamu ekufaka. Tell your neighbor, good deeds does not die. Ekufaka te. They do not die. Alléluia. Amen. Jonathan sauvé David. Jonathan saved the life. Jonathan comprit que je peux faire l'alliance avec David. Jonathan understood I have to make a covenant with David. Or lui était un prince. He was a prince. David était un simple guerrier. David was just a simple warrior. Amen. Mais il n'a pas regardé ce qu'il était. He did not mind who he was. Il a accepté de s'humilier. He accepted to humble himself D'aider celui qui a dans le besoin. to help the one in need. Et nani ko bisa mutu moko I na want to tongo. tell someone, Oyebi na vie. you know, in life, Sunga mutu ozana posa. Kosunga mutu oyo ozozela te ke yeye mpe akosunga vie na nga. do not help someone expecting those shows to help in return. Lisungi ya malonga. A good help, Pesa mai na mutu akotinda. give Azana water posa ya mai. to the one that needs Mais water. kopesa mai na mutu akoya ko
Don't give water to say I'm giving them today because the wine for me choose tomorrow. No, that's not you helping. Quand David fait, Jonathan faisait ça, Jonathan was doing d'abord it, David était un simple homme. David was a simple man. Jonathan avait un œil Jonathan prophétique. had the prophetical spirit. Tambola na batu oyo bazana iloko likolo na bango. Walk with those that have something inside of them. Est-ce que ça na mutumo kwa sana iloko nzambe likolo na Is there someone that has something of God Est-ce que ça inside na of them? mutumo kwa sana likolo tangu na somo na bolamu na nzambe. When I look at you, I see God's tangu na goodness. étoile ya nzambe. I see God's Yango na star. sebiso na chongo ya lelo. I'm telling you this morning, Muto chola yote. no one must mock Muto you. finga No yote. one must insult you. Kovanda na yo na zamba. You live in the Kovanda bush. na ba quartier zanga tina. You use Elingi the kole areas. batake vino ya kozala bongo. Yes, you have something Lele ba that says- kofinga yo pozo botate. They can say Poza you are célibataire. You are Poza na single. musalate. You are Mais quand jobless. je te regarde When I look at avec you, l'œil prophétique, with the prophetic moi je eyes, vois la gloire de I Dieu see sur God's toi. glory upon Moi you. je vois la bénédiction de I Dieu see sur God's toi. blessing upon Sur you. toi pesinga mena If bien. you say good Et amen, le koye za likolo na yo. something upon Et you. matin. Must go Et high. tombe-moi. Must be Au nom de elevated. Jésus, In Jesus' je name. déclare ce matin, declare this morning, les ténèbres darkness ne régneront pas shall not toujours. reign forever. Si le monde If the a world compris, understood, que même Dieu lui-même a compris, if God himself que les understood, ténèbres étaient là qui m'a lamouté. darkness was not good. Qui suis-je pour aimer les ténèbres? Who am I to love darkness? Écoutez, Listen, nakangi papa pour vendre. please remain sitting. Bible sur le boy. The Bible says, Quand David accède au pouvoir, when David took the power, il fait grâce à Mephibosheth. he graced Mephibosheth. Or Mephibosheth Mephibosheth était dans la catégorie des gens qu'il avait interdit was the category of those he forbidden que bango bakokokota na to Jérusalem. enter Jerusalem Mais à cause de l'alliance de son père, because of the covenant of his father. Mephibosheth a kota. Mephibosheth came in. C'est-à-dire, It means ba boiteux, the crippled ba kota. also entered. Mais tikalaki catégorie moko, There was one remaining Category category apa? of the blind, catégorie ya banani, of the blind, catégorie ya banani, of the blind, ya ba aveugle. the blind. Bango batikalaki. They stayed. Moyen bakota Jérusalem, hein? They couldn't enter Jerusalem. Ah, le belanga mena bien. Amen. Moyen bakota Jérusalem ezati. They couldn't enter Jerusalem. Or, Why? parce que bango bazalaki na molili na miso. They had darkness in their sight. Po bamona molili, bomona la lumière. For them to see lights, Po miso fungwa. for their eyes to be opened, Il fallait que quelqu'un vienne travailler. needed someone to come and work. Et celui qui devait venir travailler, And c'était the qui? one who was supposed to come and work C'était is Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus vient comme Jesus came une as lumière. a Je suis light. venu dans le monde. I came to the world. Laissez-moi travailler Allow me to work. tandis qu'il est temps. It is Car time. la nuit vient Because night où will personne ne pourra travailler. when none will La work. nuit, c'est la période des ténèbres. Night is the Les ténèbres period vont of encore darkness. venir. Time Mais will pendant come. que moi, je suis là, As long as comme I'm la here, lumière, as light, je dis à cette personne, I'm saying to this voilà person, pourquoi that's ce why jour-là, on that day, il a accepté he de accepted quoi? D'ouvrir les to yeux open de the la sight veuve. of blind. Et comment il a ouvert les yeux des How aveugles? did he open the eyes of the Le blind Bélan person? amène bien. Jésus descend. Jesus descended. Il prend la terre. He took the soil, Il crache he crushed it, de sa salive. and added Il saliva met l'aveugle sur ses and yeux. applied it upon the blind person's eyes. Amen. Amen. Atie aveugle na miche. He applied the mud on the Et il lui dit, eyes. va te laver And he said, go wash yourself au réservoir de in Siloé. the reservoir of Siloé. Amen. Amen. Moto azomona te. The one who can't see, Mais but batie ye potopoto na miche. they add mud. C'est-à-dire, lobelanga mena bien. Say good amen. Soki mabele oyo If the soil elakama mabe has been cursed po yo mona te. for you not to see, Ngai nazobulisa I'm mabele going to oyo. Pe purify nazofungola it. yo And I'm miche. going to open your eyes. Soki mabele oyo. This land, nazoyebisa moto moko I'm natonga saying to lelo. somebody this morning, Soki mabele oyo if this land elakama mabe has been cursed, ke yo kosimba for mbongo you na not to mokili touch oyo te. money, Yo komona bolamu na for mokili you not oyo to see te. goodness, Tika le Dieu de mon alliance, God of my le Dieu covenant, de l'alliance de ton père. of your father, Nzambe wana telema lelo may he stand mabele today, wana may this la land, même terre qui t'a maudit, they wanna c'est la curse même you, terre qui va te it shall bénir. bless you, La amen. même terre qui t'a land rejeté, that rejected c'est la you, même terre qui va it's t'accepter. going to accept you. Ah, le belanga yamena bien. Say good amen. Va au réservoir de Siloé. Go to the reservoir of Siloé. Et il est parti. And he left. Monsieur Fungwa. His sight was opened. J'entends quelqu'un dire Amen. Can someone say amen? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est pourquoi après, That's why after, lorsque vous lisez le livre de Matthieu 21, when you read the book of Matthew chapter vous allez 21, voir Jésus-Christ libérer une ânesse. you will see Jesus freeing Il a envoie donkey. deux de ses disciples. And he came to the disciples.
Lorsqu'ils entrent dans Jérusalem, when he entered Jerusalem, Jésus remet de l'ordre dans l'église. he was bringing the order in the church. Il y a la catégorie de deux personnes There are two categories of qu'il a people reçues pour être guéris. that received for C'était them to be healed. les lépreux It was the et les crippled boiteux. and the Alléluia. blind. Les Amen. lépreux et les boiteux. The Mais c'est leopard pour man te and dire the une crippled. chose, I'll tell you something. avec les avec les habientés. Being blind is not good. Amen. Amen. Molili est qu'on empêcher aux visions. Darkness will prevent your Et vision. puis molili est qu'on empêcher aux visibilités. It's also going to prevent La your visibilité visibility. cette fois-là c'est quoi? What is visibility? La visibilité c'est que lorsque tu es dans les ténèbres, Is maman when you're in nangai, darkness, mother. ata oche make-up ndengo chewa. Even if you're going to apply makeup as just you Ovandi did, na kati ya molili. Nani akocheoka? and you are in darkness, who will pay attention to you? No one. Alléluia. Amen. Ata olati kitoko. Even if you dress well Ovandi na kati ya molili. and Nani you are sitting in akocheoka? darkness, who will see you? No one. Ezana bato mosusu bavandi na molili. There are those that are sitting in C'est darkness. pourquoi j'aime les livres d'Isaïe. I love the book of dit, Isaiah that says, Les ténèbres darkness ne régneront pas will not rule toujours. forever. Molili ekoumela Darkness will not reign forever. Ce que vous devez connaître, What you need to know la lumière is that ou les light ténèbres or darkness est si laka. does finish. Ce qui ténèbres est si laka te, If darkness does not Dieu finish, n'allait pas créer la lumière. God was not going to create light. Amen. Amen. Les ténèbres est si laka. Darkness does run out. Mais pour ténèbres est si là, For the darkness to run out, il faut qu'une source de lumière soit donnée. there needs to be a given source of light. Amen. Amen. Écoutez, pour ceux qui écrivent, For those that are writing, il y a trois sources de lumière. there are three types of light. Trois sources de lumière. Three sources of light. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle Firstly, we have the one we call la lumière naturelle. the natural light. La lumière naturelle, The natural light c'est une lumière que Dieu a créée is the light the Lord created par la nature. by nature. Le verset 16 nous dit, Verse 16 tells us Dieu créa les God luminaires, created, c'est-à-dire le soleil, which means the la solar, lune the moon, et and les the étoiles. stars. Ce sont les astres lumineux. These are the lights. Écoutez, la Bible dit ceci. Listen, the Bible says this church, Dieu crée la lumière God created the light pour éclairer la terre. to enlighten the earth. C'est-à-dire que même avant que Dieu ne crée l'homme, So even before God created même the man les animaux, or animals, Dieu avait pris soin the Lord que took care l'homme et les animaux ne puissent pas vivre dans les for ténèbres. animals and men should not Il live in fallait, darkness. bien qu'il avait créé la lumière, Although he created mais light, cette lumière qui était au début était une lumière très faible. but the light was Parce weak que in the cette lumière beginning. venait de lui-même. It came from Mais il himself. fallait créer certaines lumières ou certaines sources de lumière Also needed a source qui of devaient light permettre que l'homme et les animaux that to allow men and puissent animals respecter les saisons to respect the et seasons vivre en bon état. and live in Alléluia. good health. C'est Amen. pourquoi lorsque la lumière arrive, That's why when the lights came, la lumière marque la fin d'une saison. light showed the darkness, sorry, the end of a season. Alléluia. Amen. La lumière, lisez bien la Bible. Read the Bible. Dieu créa les luminaires pour espacer God les saisons, set the light les to spare périodes. the seasons. Poto longo jour, oyo toke You de must leave mosusu. this day Il to faut go to que another day. butu esila, The night moye was esala nini, finished and the eya, light peut-être, must ah, come. lelo tobandi jour Today is mosusu, a new kola day. pambola yo. May God bless Kola you. pambola Amen. yo. Amen. Dieu a fait des choses comme ça. The Lord did such Ça, c'est things. la lumière naturelle. The natural light, the Nous first avons one. deuxième type de lumière We have the second type of qui light, est la lumière artificielle. which is the artificial light. La lumière The artificielle, artificial light, c'est une lumière fabriquée de mains d'hommes. it's a light fabricated by man hand. Alléluia. Amen. Comme les ampoules, Like the bulbs, torches, the torches, bougies, the tout ce qu'on candles, peut, on sait. all that we Tout ça, have, ce sont des lumières they are mais lights fabriquées des mains but d'hommes. fabricated by man hand. Maintenant, il y a une troisième type de Now lumière. there's a third type of C'est cette light. lumière, oh, il y en a qui n'ont lobé la The lilo. one I'd like to speak C'est about. la lumière qu'on appelle lumière spirituelle. It's the spiritual light. Loba lumière It's the spirituelle. spiritual lights. Amen. Amen. Loba lumière spirituelle. Spiritual lights. La lumière spirituelle, The spiritual lights, premièrement, firstly, c'est Jésus lui-même. Jesus Christ himself. Amen. 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 Lumière spirituelle, premièrement, c'est Jésus spiritual lui-même. light, Parce que Jesus tu vas te Christ. demander, mais comment un homme peut-il How devenir can a lumière? man be a light? C'est que la lumière Which means light. est en zotote.
is not the flesh. Mais lumière eza eloko yo nzambe atia na kati. Light is what the Lord has placed inside of C'est you. pourquoi quand la Bible déclare que When the Bible declares le that peuple qui est assis dans les ténèbres the people that are dwelling voit darkness, une grande lumière. they saw great La light. grande lumière, The great light, ce n'était pas le soleil, it was not the ce sun, n'était pas la lune, it was not the mais la luna. grande lumière, The great light, c'était l'apparition du Fils de l'homme. appearance of Or, Son le of Fils Man. de l'homme, voilà pourquoi la Bible nous dit, The Bible dans le says, livre de Zacharie, in the book of Zechariah, vers le soir, at the la night, lumière apparaîtra. light will appear. La lumière, c'est qui? Light La is lumière, c'est Jésus. Jesus. Et Jésus qui viendra avec Jesus la comes révélation. with revelation. Parce que lorsqu'on parle de When we lumière, speak of light, nous voyons la révélation, revelation. la lumière, la Light, connaissance. knowledge. May God bless you. May God bless you. Je vais vous dire une chose. I will tell you one thing. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui That those that are suffering today, parce qu'ils sont dans les ténèbres. because they're in darkness. Et les ténèbres pour toi, c'est quoi? What is darkness for you? Ce n'est pas la sorcellerie. Mais les ténèbres pour toi, c'est Darkness l'ignorance. for you is ignorance. Amen. Amen. Ignorance. L'ignorance. Le diable règne là où il y a l'ignorance. C'est pourquoi il y a des délivrances dans votre vie. That's why the deliverance in Aussi your life. longtemps que vous n'avez pas la révélation, As long as you don't have vous ne revelation, pourrez jamais you will never break avoir la it délivrance. before deliverance. Amen. L'ignorance. Or, pour Ignorance. chasser l'ignorance, To cast out il ignorance, faut la révélation, revelation, il faut la connaissance. and knowledge. Wana makambo tokolobela na semaine We will speak about it during the week. Alléluia. Amen. Yana biloko mosusu faut yeba. The other things you should know. Amen. Amen. Pourquoi tovandi na famille? Why are we in a family? Papa abota na basi misatu. Our father gave birth, Papa leki has abota 3 na basi wives. misatu. The other one has 3 Na wives. batu nyonso baboti wana. All the people that they have, Tovoni ata mutu moko atombwa mite. no one has been elevated. Yo kanisa ki oye na Afrique du Sud po tombwa. You thought you came to South Africa to be elevated. Tala ville lo. Look at your life today. Ezana mutu mosusu lelo batu ba même na mboka. There are those Na back, mboka. back in the village. Yana binaza Where's your elder? na Afrique du Sud. Then South Africa. Yaka na Afrique du Sud domona place azovanda. Come see where they are living. Papa mena bien. Amen. Papa mena bien. Amen. Joro na tozalaki na ye. I was with him on that day. Na quartier moko quelque part I là. went to this other area here. We got there. Excusez, j'ai besoin un peu de me soulager. Excuse me, I had to release myself. J'avais un ami que j'ai rencontré. Non, I had a friend. ma fille qui est ici, Oyebi, tout ça qui n'est I pas said, you know this daughter, we're back home with him. I said, yes. Bandeko, Beloved, Afrique du Sud, South Africa. Nakotina Lupang, I entered the compound. Nathalie Lupang, I checked the house. Nathalie Ndako, I look at the house. Nathalie Toilette. I look at the toilets. Nabinzambe nangai ata mutu aza na maluku aza bien. I say, my God, even the one in the village is better. Mais na mboka eza nini? Aza wapi? But back home, they know they're in Na South Africa? Africa. In South Africa. Zama pambola yo. Amen. Na ala bapona ko chola ndako na yote. I'm not speaking to more Mais to semaine house. on nakobeta na yo masolo. But today, this week, I'll speak about you. Ndenge toyeboye. As we came, Tosala musala nzamba kangola we fina should yo. do a work for God to Yana deliver your biloko life. mosusu il faut yeba po fungwama. You need to know how to open up. Amen. 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 Yo kotikala na vie oyo You ta. cannot remain this life. Yo kotikala boye ta. You cannot just be like this. Otangi na ba diplôme. You had Moye na diplomas, mboko yo komi kosala misala moko boye. but in this country, you're doing jobs. Limbisa ngai. Tell me. Amen. Amen. Zamba pambola yote. May God bless you. Amen. Sindo moni bato ya Jericho ba ebisi Elise ke papa. That's how the people of Jericho told Elisha, Mboka na biso eza kitoko. our town is Kwa beautiful. biso nyoto yaka po toye nani Afrique du Sud boy. We came to South Africa like Ozotala this. mboka, une belle ville, hein? The land, Une belle ville bien construite. it's well constructed. Maintenant le problème c'est il y a gros té. The problem is not about the Le problème c'est greatness. que tokota na détail. We should go into details. Papa mena bien. Amen. Papa mena bien. Amen. Na gros mboka za As a whole, the land is good. est-ce qu'on a détail? And what about in details? Le bas détail. Details. Amen. Le bas détail. Say details. Na détail. In details, Mayeza. the Nyonso totala kana water is moko bad. ekauka kaka. All that we do always dry out. Osala boy. Bien. We do this, Omana boy. Bien te. then Osali there's no ki work gardien. out. Bien te. On Osali Monday ki side, receveur. there's no Bien te. good. Osali nyonso batu You do basala. all. Esela kaka bien te. There are no Mais work mboka outs. eza nango.
bien. but the land is Qu'est-ce qui good. ne va pas? What is going on? I'm I'm asking this morning, what's wrong with you? Even those that came after you, they have documents. Those that came after you, they're even living well. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? What's wrong with you? You are snapping. Do you live there? You are sending and people can't rest. And you are posting on social media. Amen. I'm not here to mock you. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis venu pour te faire sortir des ténèbres parce que les ténèbres ne doivent plus régner dans ta vie. Le Dieu qui m'a envoyé, Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde, mais Dieu m'a envoyé pour une personne. Et cette personne, c'est toi. C'est toi. Parce que tu dois sortir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres doit voir une grande lumière. La lumière d'abord, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. N'accepte pas de souffrir. N'accepte pas de pleurer pendant qu'il y a la possibilité de changer de choses et de vivre la gloire. Cette vie doit prendre fin. Must come to an end. Amen. It must come to an end. Amen. I went to other family. If there's a problem here, if someone, at least someone to bring 10,000 rand, almost $500, who will bring out that amount in this family? Amen. 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 Even a church, who can help the man of God with at least this amount? Like $25. You are going to put your head down. My God. When you sing 500 rand, do you know my pockets? May God bless you, amen. Say, I reject darkness. I came to bring light in your life. Amen. Deuxième chose. Second thing, I'm giving you just in the wall. Deuxième lumière. The second, En dehors de Jésus-Christ, besides Jesus Christ, nous aussi nous sommes lumière. we are also lights. Amen. 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 Dans les lumières spirituelles, In the spiritual light, il n'y a pas que Jésus qui est lumière, not only Jesus Christ mais lights, tout chrétien est une. but all Christians are Tout lights. chrétien est une. All Christians are Allons lights. dans le Amen. livre de Matthieu. Let's go in the book of Matthew. Matthieu. In the book of Matthew. Matthieu chapitre 5, Matthew chapter 5, versets 13 à 17. verse 13 to 17. Je lis au nom de Jésus. I read in Jesus' name, amen. Vous êtes le sel de la terre, You are the salt of the earth. mais si le sel perd sa saveur, But if the salt loses saltness, avec quoi lui rendra-t-on? how can it be made salty again? Something's coming to me. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Ce qui mourent But if the et salt perdre sa saveur na vous. loses its saltiness, Bokongizango suna nini? how can you bring it C'est-à-dire back? que ezana na vie, So in life, yana biloko mosusu there are other things ebeba te. should not be ruined. Amen. Soki ebebi, Once it gets ruined, o perdre valeur. you have lost the value. Amen. Amen. Soki ebebi, o perdre. Once it's damaged, you lose the value. Ezana bato mosusu otikala kaka na forme. There are those who still have the same form. Mais eloko yesalaka wana, But what makes that thing? tu as déjà perdu. You have lost it already. Amen. Amen. Je disais à une femme hier, maman, I was telling one lady yesterday, ozomo oza mwasi, I said, lady, you think you are a lady, mais ezana biloko abo mwasi ya ko perdre te. but there are things of the lady you should not lose. Quand on va, alléluia. Amen. D'ailleurs, j'ai une convention chez moi, on parle avec les femmes, I would like to speak to the ladies. on l'appellera femme. They will call her a woman. On l'appellera femme. She will be called a woman. Pourquoi Adam Why dit Adam on l'appellera femme? said we'll call her a woman? C'est parce qu'il a vu Because Il a he saw un être devant lui, a being before him, comme lui, like him, mais différent de lui. but different from him. Azana biloko mosusu. C'est ezana biloko mosusu que ozango na kacha bo mwasi na yo. So other things, if you like them as a lady, Babengo kutu mwasi te. they shouldn't call you a lady. Alléluia. Amen.
You are a lady, you walk like a man. You start to smoke. Papa, est-ce que moi aussi faut mettre le jam? Does the lady smoke? May God bless you. There are things that does not go well with ladies. Amen. May God bless you. Be like a lady. Si laisser le père sa saveur. Once the salt loses saltiness. Even marriage, you shouldn't lose things in your marriage. Amen. Amen. They're going to start talking about you. I don't want it to gossip about you. Amen. May God give you children because you're a lady. Amen. May God give you children. Amen. May God make you more beautiful because you're a lady. Amen. Someone in South Africa as if they're back home in the village. Please read the Bible. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. You are not the person to be thrown out. You have value before God. Amen. The one that can send me to pick you up. He's the one that picks. If the world rejected you, or the family say you are useless, I want to tell someone, the one has seen you. Even if you're hidden in the water, you must come out. Or under the bush, you must come out. Or wherever you must come out. Amen. Amen. Say good amen. Et foulé aux pieds par les hommes. Thrown out and trampled underfoot. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? Who is the light of the world? Qui est la lumière du monde? Moi. I. Je suis une lumière. Say I'm the light. Je suis une lumière. Quand on est une lumière, on a une destinée, c'est la destinée de briller. The purpose of the light is for it to shine. La lumière doit briller. The light must shine. Est-ce que tu peux dire je dois briller? Say I must shine. Amen. Est-ce que tu peux dire je dois briller? I must shine. Amen. Wherever you may go, you must shine. Il y a des gens qui doivent briller au nom de Jésus. People must shine in Jesus' name. In your family, you must shine. In your marriage, you must shine. You bring lights in your life. Amen. Yes. I'm saying those that are single. Les célibataires, alléluia. Single, say amen. Les frères célibataires, alléluia. The brothers, say amen. Même votre pasteur est célibataire. Even the pastor is single. Amen. Amen. Mais c'est grave ça. It's Amen. Great. Amen. 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 Here's a problem with his elder. The single pastors. Alléluia. Amen. Quand tu es célibataire, when you are single, I'll tell you one thing. Do not marry a lady because she's shining. Don't marry a lady because they have a big behind or they have a big chest. People want the one with a good shape. Alléluia. Amen. BMW 8 cylindres. May God bless you, amen. When they go in the car drops down. That's what the men want. Ladies are not going to do BBLs. BBL. Let me have a shape. Papa, beloved, you are going to follow the shape. You are going to end like Samson. If you mind the size, you'll end like Samson. In your life, remove your size from what is striking you. Focus on what is shining spiritually. Amen. Say good amen. I say I kabeya. Amen. Amen. Let me give you my secrets. I wanted a lady we can call a projector. Yellow bulb.
Alléluia. Amen. Nde basinga nazo komika nzambe na ngai. That's my type. Navandi na kimuzemba boy tango bili na yebi ata basi te I nzambe. say, Lord, I Besa don't know na kame ladies. mwasho yazo- Give me a yellow bone, bazo briller the makasi one wana. that is shining. Bande. Beloved. Nabanda kuluka mwasi. I was looking for a lady. 2001 naluki mwasi. 2001, 2002 naluki mwasi. 2002. Nazwi sere moko boye I pembe. took one sister, Kitoko. light and beautiful. Kola pambola yo. May God bless you. Tokenda même ko se présenter pana bango na famille na I even introduced her to my family. Balinga. Nzambe soki aza na oza na destinée na ye. If you are in God's Dieu ne destiny, permettra pas que God will ça not l'arrête. allow you to do certain things. Je l'aimais tellement. I really loved her. Jour mosusu navanda kaka boye. One day I was sitting. Touti kokutana vers ba 15h, I met up with her around 3 p.m. vers 23h son frère m'appelle. Around 11, the brother called me. Est-ce que tu connais que ta fiancée a voyagé? He said, do you know that your fiancée just traveled? Nabi nini? I said, what? A voyagé à Belgique. She went to Belgium. Bando. My God, Osalinga boye pona nini? what have you done to me? Na bengi yango déception. I called it Na disappointment. konda na tikala boye. I lost weight. Déception. Bando ko déception. Beloved, Tala kaka ko déception ya disappointments. mutu moko uta na mukila sala vite. You cannot say you So never did bandike life. makambo kolinga na déception. If you start the Quelle things of torture. love and you are being disappointed. Na yo kolinga mususu na église. I got another one in the a church, a sister. She's a singer, Benga. a yellow bone. Nalingi ye. I loved her. Alléluia. Amen. Nalingi ye. I loved her. Tu avances muke musi We moi. moved forward moi. 6 months. Jour moko na vande kaka boy. One day I was sitting. No. Nazoke nanu kobeta tu. No, I'm going Na to mbandaka. Na mona going back papa za home in the kuna. village. Tangu na kozonga. Then I'll come back. Ngana yebi na mutu akembandaka. I know they went to the village. 2 mois après ba yebi 2 months later, abali. they say she's married. Bandeko. Beloved. Deuxième déception. Second deception. Na continue koluka nzambe na ngai. I carried on looking. My God. Na meki ba sere musu na I église. tried other sisters at church. Mususu kutu nalingi ye. One, I even Tangu loved her. nalingi ye. When I looked at her, Tellement période wana na kondaki. since I lost weight during that time, Pantalon malonga te. I did not have a good trouser. Akoti na bureau. Akoti na papa voici l'homme. She met with the father. I said, Father, Est-ce que vous montrez que délivrance na ngana mesimbi te? don't you think my deliverance is not done yet? Est-ce que pana est-ce que vous montrez kitoko na ngai? Do you see my beauty? Moto lokola papa le wa And this man like Papa Alain alinganga. is coming after me. Parce que est-ce que vous montrez que bitumba na ngai za ebele za? Don't you think my Malédiction battles are still great ezolanda nga. and curses are after me? Bande kuna simi maboko na moto. Beloved, I touch my head. Gai na komi moto abafanda kana église na bana basi batano. Now men, women at church are going to talk about me at church. C'est pourquoi na vie ko chola moto pona lelo te. Do not mock someone Olo because of yo their bilobi na today. yete. You don't know Amen. their tomorrow. Amen. Mende ko wana tangu na bali. But when I got married, that sister, Akomi ko bisi batu ke mali ya vie na ngeza kaka say, papa. the man of my Batu life is Papa bakosaki Alain. ngai. Father, you deceived me. Na ebisa ka bana basi. I tell ladies, Otana na oya yo wana. meet with your own Bundana na ye. and fight together with him. Lelo komi ko lula papa le. Today they're envying Papa Alain. Aboga. Lobi so papa sanga yo linga onji. If they could give me yesterday, were you going to accept? Ega batu mususu ozokende kulinga mwana mu ozolinga mobali ya batu. Oyibi musala mwana You are mwasi going asali na vino. after someone's man. Do you know what the lady did for the man to be like that? Sakola. Amen. Na ebi mutu musu ko tula na yo mabe. You are now running out. You are even going after people's men. You be sacrifice mwana mwasi You asala. know what the sacrifice the lady did? Parfois là la kanga butute. Maybe they don't sleep at Parfois night. kota kama kelemba. Or maybe they have Akota kama stop basala kaba de baba charge. They are Pour doing mobali ya churches sala como ya za. for the men to be as they are. Tell me si tu Now vas you are chez looking. yo. Na tu m'appelles na ke. Let me go. Je t'aime. I love you. Limbi sanga na ngana lukaka na ngai. I always say, Lobana yo. Le bas mène bien. Amen. Le bas mène bien. Amen. Obanda ko dendela yo mata You are going to denda. start Zonga denda. Zonga. Come Zela ya back. yo. Wait for yours. Amen. Yebisa ye zela ya yo. Tell them, wait for your own. Amen. Zelaya yo. Amen. Amen. Na te mabe. Am I preaching bad? Hein? Tokata. Tokata. Must I end here? Tokata te wapi foto eresili. I'm running out of time. Ba pesa nganga yesili. The time they gave me has run out. Amen. Amen. Le bas mène bien. Say good amen. Eloko na solo pa. What I'm saying, Ko négliger mutu tango za na mulili te. do not neglect someone when they're in the Yana mutu darkness. mususu oyo ezosala eza mulili. What is making you to be like this is Tika darkness. tolongola mulili. Once we remove the Véritable darkness, valeur na yo ezwima.
then your oyo veil comes. ezosalaka omonana te What is making eza you not molili to be eza likolo na seen yo is the darkness Paul around you. mabele mu ebimisa kitoko nango For the land to bring il all its fallait que la beauty, lumière vienne light's supposed to come. il y a des femmes lumière There are women that are lights. Yes. obali mwasi obali lumière You marry a lady, you marry a obali lady, mwasi a vi na yo light. ebongi Your life changes. tika kobetabeta mishu Stop piaka putting your eyes everywhere. luka mwasi lumière Pick a woman Amen. that is a light. hein Mitterrand luka mwasi lumière Pick a Amen. woman that is light. Yeah, Amen. Lord. mwasi akoya kotombola ministère na yo Amen. Amen. Alléluia Amen. kolanda mwasi te botango azoyemba When obia she sings azosambola or when she namona prophesies, azosambela azoningisa mapeka And she move her shoulders. akangaka kitambala ti azipi mamatoyi landa The cloth is kitambala covering. You are going to mind landa it. Vraiment. okokota bwatubula bantu bwatu etonda batu zamba pambola yo Amen. zamba pambola yo Amen. est-ce qu'on peut mettre Jésus maboko ya bien Will you zamba please mona yo applaud for Jesus? vous êtes la lumière You are the light of the la world. lumière du monde toi Light tu of es the une world. lumière Be light. vous savez il y a des gens bato mosusu soki oza na ye na kati ya famille There are people, famille if you're ebongi with them, the family, your family will change. la lumière doit éclairer Lights must enlighten. tu dois éclairer cette église You must Amen. enlighten the church. Amen. bana papa Vincent Bazao Are the children of Yes. Pastor Vincent here? soyez des lumières Be light. éclairez Enlighten. dominez Dominate. impactez Impact. faites des Do choses something. que le monde pense impossible que vous ne pouvez And pas the world faire. thought was going to be impossible for you to do. Vous savez une chose, je vais blesser mon tonaton, alléluia, alléluia. Some that will push someone to cry. Joseph Joseph était vendu en Égypte. was sold in Egypt. Mais quand les frères de Joseph vendaient Joseph, And when the brothers sold Joseph, ils ne connaissaient pas la valeur de Joseph. they never knew the value of Joseph. Or, Joseph, While Joseph, c'était leur lumière. he was their light. C'était leur étoile majeure. He was their major light. Dans l'église, bien que tous aboyez, As we are in the church, nous avons des étoiles majeures. we have Yes. major stars. Amen. Papa Vincent Pastor Vincent, était une étoile majeure. he was a major Amen. light. Il a fait un nom dans ce He pays, made a name in this dans country, cette ville de in this Johannesburg. town of Johannesburg. Mais, But le bas mène à bien. say Amen. good amen. J'ai des larmes aux yeux. Le bas I mène à have bien. tears in my Amen. eyes. Mais il y a des choses. But there are things. Lisez le livre de Genèse premier. Read the book of Genesis chapter 1. Vous allez voir que You'll see that lorsque Joseph meurt, when Joseph died, Joseph a Koufi. when he died, C'est alors it was then que le pharaon Pharaoh Télémi stood alibito banda konyokola bango. and said, let us make this people suffer. Yes. J'ai dit une chose. Vous pensez que papa Vincent You vivant, think Pastor Vincent, vous pensez que bato mosusu balongwa na église balinga balongwa. do you think if he was still alive, other people were going to leave the church? To ba église mosusu efungwami fungwami Now we elinga ke have fungwama. churches because he's not around. Il y a des gens qu'il ne faut pas perdre. There are people you should not lose. Amen. Mais écoutez, But listen, c'est un enseignement double facette. it is a teaching with two faces. Joseph devait aussi mourir. Joseph was supposed to die also. Parce que c'est après la mort de Joseph Because after the death of Joseph, que le peuple a commencé à s'accroître. people started to grow. Si Amen. Joseph n'était pas mort, parce que là, If he did not die, Joseph porte le corps de Jésus-Christ. he was going to Si carry the body Jésus of ne Jesus. meurt pas, If Jesus does il not n'y a pas die, la croissance de l'église. there won't be a growth of the L'église church. est née à partir Church de la is mort de born l'église, à partir de la mort after de the Christ. death of Il Christ. fallait que Christ meure Christ is supposed pour to que die l'église puisse naître. church C'est to be pourquoi born. aussi, alléluia, Amen. il y a des gens, pourquoi je dis, il y a des gens qui sont des lumières. I'm saying there are people that are light. Amen. 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 Je vais terminer par là, Makamuso sur la semaine. I'll end by here and there are other things to speak about them during the week. Lorsqu'on arrête Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 12, When they arrested Peter, à partir du premier verset, je crois, jusqu'au 8e, pour ceux from the qui verse écrivent. 1 to verse 8, Pierre était une grande lumière pour l'église. Peter was a great light for the church. Mais lorsqu'on arrête Pierre, But when he was arrested on jette Pierre en prison. and he was cast to the prison, L'église voit que the church saw that si nous perdons cet homme, if we lose this man, c'est fini. it's over. On n'allume pas une lampe You cannot turn off the lights pour la cacher dans le to boisson. hide it.
Jésus-Christ n'est pas Moïse. Jesus Christ, not Moses. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas. Jesus Christ is not Moses. Moïse est venu avec quelque chose de semblable à la lumière, mais ce n'était pas la Moses lumière. came with something that looked like light, but it was not light. Alléluia. Amen. D'abord, Firstly, Dieu pour parler à Moïse. for God to speak to Moses. Lorsque Moïse regarde, When Moses looked, la voix sortait d'où? where was the voice coming La out voix from? sortait d'un buisson. It was from the burning Alléluia. bush. Mais Amen. pour Jésus, But for Jesus, pour témoigner qu'il est mon fils, to testify he was la my voix son, venait d'où? where was the voice coming from? La voix venait, From the heaven. c'est qu'il y a la gloire de la terre There's the glory of et the la earth gloire du ciel. the glory of the C'est heaven. pourquoi aujourd'hui, That's why nous today, sommes appelés à nous attacher à la véritable lumière. are called to be La called the véritable true light, lumière, the c'est la true lumière light de la grâce. is the great La lumière grace. qui est venue avec That Jésus-Christ. came with Jesus. Amen. C'est autant du soir que la lumière arrive. In the evening, the light C'est will pourquoi come. vous voyez, lorsque Adam et Ève se cachent dans le jardin, When Adam and Eve la came Bible déclare in que the vers garden, le soir, the Bible says in the une evening, voix parcourait le voice jardin. was hovering the La garden. voix qui parcourait le jardin, It was hovering. ça c'était la voix de la grâce. It was the voice of the Parce que grace. la grâce, The grace, c'est Dieu qui est à la recherche de God l'homme. was looking for a man. Amen. La grâce, c'est Dieu qui est à la recherche Grace de is l'homme. God looking for the man. Parce que la grâce favorise l'homme. Because the grace favors the man. La grâce ne condamne pas l'homme, Grace does not condemn the mais man. la grâce favorise l'homme. It favors the man. Laisse que Amen. tu sois favorisé ce matin. Be favorable today. Même si ta famille t'a condamné, Even if your family que la condemns grâce you, puisse te justifier au nom de may your Jésus. grace justify you. Amen. C'est pourquoi la gloire de Moïse, The glory of Moses, c'était une gloire cachée. it was a hidden C'est grace. pourquoi il a demandé à Dieu, He asked the Lord, laisse-moi voir ta allow me to face. see your face. Mais Dieu lui a dit, The Lord told him, nul ne peut voir ma face one et can see vivre. my face and live. Personne. No Pourquoi? one. Why? Personne ne pouvait voir la Can face see de the Dieu et face of vivre. God and live. Parce que, Because one, première chose, the first thing, le péché était encore sur la terre. the sin still upon them. Or, le péché empêche la gloire. Sins prevents the glory. Le péché est comme les ténèbres qui étouffent la lumière. Sins like the darkness that C'est suffocate pourquoi the je dis à une light. personne ce matin, I want to évite tell le péché someone, dans ta vie. avoid darkness in Le life. péché t'étouffe. Avoid Le sins. péché It's t'empêche. going to prevent Alléluia. you. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui doivent prier, They are those supposed to mais à shine cause des erreurs. because of their mistakes. C'est pourquoi les ténèbres, That's why darkness c'est le symbole de péché. is the symbol of Les sin. ténèbres. Darkness C'est le symbole de la loi. is the symbol of Les law. ténèbres. Darkness C'est le symbole des systèmes sataniques. is the symbol of the Les satanic system. ténèbres, c'est le symbole, il y a banzungu, il y a It's the famille. symbol of the Portuguese Yoza family. awa na Johannesburg. You are in Johannesburg. Les filles na yoza na nzungu na kalebase na But mboka your na life pino. is in the port Tu es dans les village. ténèbres. You are in Le darkness. temps est arrivé The time has que la come. lumière vienne, Light must que come. la lumière éclaire les Light must ténèbres, light in que les darkness. ténèbres partent au nom de Darkness must Jésus. lose you. Amen. Ah. Pierre est emprisonné, Peter was in prison. mais l'église dit non. The church said no. Il y a des gens qu'on ne peut pas perdre. There are people we should not lose. Même si la loi est condamnée, Even if the law of the country condemned them, mais l'église a commencé à prier. the church started to pray. Est-ce que cette semaine nous pouvons prier avec toi? Can we pray this week with you? Amen. 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 Qui est prêt qu'on prie avec lui cette Who's semaine? ready to pray with us during this week? Même matin au Salak, Even if you are working, je te donne rendez-vous. you are, Tu es Pierre, you are Peter. tu as une grande destinée, You have a great destiny, mais tu dois sortir de là, on t'amène. but you need to come Mais out. pour que l'église puisse prier pour Pierre, For the church to pray for Peter, il y avait un élément majeur, there was a major element: c'est l'amour. love. Là, Love. l'amour. Amen. L'amour. Charity. Le bas, l'amour. Say charity. TCI, TCI, aimez-vous les uns les autres. love one another. Amen. TCI, TCI, aimez-vous les uns les autres. love one another. TCI, TCI, aimez-vous les uns. love one Ne another. permet pas. Do not allow, Parce que lorsque dans une église, because in the church, molili ezokota, when darkness comes, molili ebandaka na kotongana, darkness will start by molili gossiping. ekotaka na koyinana. Darkness will bring hate. Nde biloko monaka ba poison ekoti na kati ya That's why they are église. poison a church. Ya alingi kolakisa nini? They are trying to show Ya off. alingi kolakisa They nini? are trying to do this. Bandeko na nga nazoyebisa, c'est une exhortation. Beloved, I'm exalting you. Unissez-vous.
Love one another. Travailler ensemble. Work together. Dans l'amour. In love. Pour qu'aujourd'hui on parle de l'église, For us to speak about c'est the parce qu'il y church. a des gens qui ont accepté de s'unir. Because there are those that Malgré leurs divergences, despite their ils se divergences, sont unis. they united. Basali ya Nzambe. Men of God, Unissez-vous. unite to each other. Travaillez dans l'amour et dans la Work in sincérité. love and sincerity. Évitez l'hypocrisie. Avoid hypocrisy, L'hypocrisie détruit l'œuvre. Hypocrisy is not the work. L'hypocrisie vous affaiblit. Hypocrisy will weaken Un you. pays, un peuple, une église A people dans that laquelle il y a can't des divisions. Where there's Cette division, église ne peut pas impacter it will not impact TCI. TCI. Impacter cette ville. Impact this town. Impacter cette ville. Impact the city. Le Belanga mène bien. Say good amen. Demain qu'on le voie. When they see you, Peut-être à Durban. They might see you Demain Durban. qu'on te voie. When we see you, Peut-être à Pretoria. maybe Pretoria. Demain qu'on le voit. When we might see you. Peut-être à Kinshasa. Or Kinshasa. Avec TCI. When the CCI. Bien-aimés dans le Seigneur. Stand in love. Évitez la division. Avoid division. Évitez la haine. Avoid hate. Évitez les problèmes. avoid problems. Amen. Je vous exhorte, mes frères. Beloved, I'm exhorting to you. J'ai prié. I was praying. J'ai vu la gloire de cette église. I saw the glory of this church. Il y a des gens qui quittent l'église. There are those that live in Il y a the des gens qui church. fuient l'église. Others are fleeing from the church. Pourquoi? Why? Les ténèbres ne doivent plus régner. Darkness will not reign forever. L'église est cause de la place ma boke. Church is not a place of groups. Amen. Groupe y a tel. This Groupe group, y a tel. that Groupe group, y a tel. this group, Kindoki. witchcraft. Honorez votre père. Honor your father. Amen. Honorez sa mémoire, honorez son ministère. Honor the pastor. Travaillez pour la gloire. Work for the glory of God. Travaillez pour l'élévation de cette Work église. for the elevation of this church. Faites le travail avec amour et sincérité. Serve with love and Enlevez les sincerity. ténèbres du milieu de vous. Remove darkness in your midst. Amen. Vous n'êtes pas une église, une quiconque église. You are not a Mais church, vous êtes une église de référence dans but cette you're a ville. church of reference in this country. Et quand les gens viennent, And when people oh, come, bayokelaka na musika, what they heard from a baya distance, komona ngo pe na they pembe. might see it in Et closer. non pas bayoki makambo mosusu, They heard other things at mais baza ko distance. vivre biloko When they mosusu. come, they see other things. Évitez. Avoid. Et puis sa voisin tolingana. Tell your neighbor we should love each other. Est-ce que tu Amen. peux saluer pour moi 5 personnes tout autour Please de moi? greet 5 Et puis people ça y est, next que to je you. t'aime de l'amour du Tell Seigneur. them I love you in the love of Je God. t'aime de l'amour du Seigneur. I love you in the love of God. Je t'aime de l'amour du I Seigneur. love you in the love of the Lord. Saluons-nous dans l'amour. Let's greet each other in Montrons que love. nous nous aimons. We should love each Montrons que other. nous sommes ensemble. We are together. Montrons que nous sommes dans une même We're in famille. the same family. Amen. Je ne peux pas être content de la chute de mon frère. I cannot be happy when my brother is falling. Je ne peux pas être content de la souffrance de mon I frère. cannot be happy when my brother is suffering. Oyokinda kona yosabe le bika azuita. Your brother is sick and you say good for them. No. When Oyokinda kona iba bengane na musala bi your brother is azuita. fine, you say good for them. No. Pasi yanda kolanga isa pasi The nanga. pain of my brother is my pain. Kolela yanda kolanga isa The kolela cry nanga. of my brother is my cry. Ba papa ya TCI. Fathers of TCI, Ba mama ya TCI. mothers of TCI, Le Seigneur m'envoie pour the dire, Lord is telling you, aimez-vous, love. travaillez, Let's work. enlevez le vieux levain du milieu de vous. Remove bad things from me. Enlevez les problèmes du milieu de vous. Remove problems in your Vous midst. pouvez faire mieux que ça. You can do better than Vous this. pouvez faire mieux que ça. You can do better than Vous this. pouvez vivre mieux que You ça. can live better than this. Aimez-vous. Love one another. Amen. Que la loi royale règne. May the royal law reign. La loi royale, c'est la loi de l'amour. The royal law is the law of love. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? May please applaud for the name of Jesus. Cette église est une lumière dans cette ville. This church is the light for this city. Ne la détruisez pas. Do not destroy it. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. God is not okay with you. Cette église est une lumière dans cette ville. This church is a Ne light la for the city. détruisez pas. Do not destroy it. Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. God will not be in agreement with you. Dieu est merveilleux. God is marvelous. Dieu est bon. God is good.
Est-ce que la lumière peut venir ce matin? Can lights come this morning? On puisse se Amen. tenir debout, que le Seigneur vous bénisse. May we please stand up. May God Que Dieu bless vous you. bénisse. May God bless you. Amen.